ठीक है सैतान ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଠିକ ହେଇକି ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ତୁ ଯୋଉ କାରଣ ଖୋଜୁଛୁ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ବହିକୁ ମୁଁ କେବେଠୁ OLXରେ ବିକି ସାରିଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତ ଠିକ ହେଇକି ଅଛି ଯୋଉ କଣ ହେଲା କାହିଁକି ଚୁପ ହେଇଗଲ? ମତେ ପୁରା ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲ। ଉଠାଅ ପିସ୍ତଲ ମତେ ସୁଟ୍ କର ଏ ସହର କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଭାଇ ହଠାତ୍ ଗୁଣ୍ଡାରୁ ମେଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କେମିତି? ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହ ତମେ ରୁହ ହାଇଦର ଏ ସହର ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁଣ୍ଡା ଏମିତି ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଡା ହବାର କାରଣଟା କଣ? ଗୁଣ୍ଡା 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 ଭଲରେ କହୁଛ ଗୁଣ୍ଡା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର ନା। ତୁ 40ଟା ଫୋନ୍ କଲେ 40ଟା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ ତୋ ଭଳି 40 ଅଫିସରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଳିବ ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି ତୋ ପିସ୍ତଲଟା ହଠାତ୍ ତଳମ ହେଇଗଲା କଣ ପାଇଁ? ଏ ସହର ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁଣ୍ଡା ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କଣ ପାଇଁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କେଇ ପଦ କଥାରେ ତୋ ଡାଇଲଗର BGM ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କେମିତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ए हाइदर जानिछि सब सारा एक दिन मरेंगे और जो दिन हाइदर मरिबो सेही दिन दुनिया कहिबो हाइदर सैक्रिफाइस कला से सैक्रिफाइस ता कहा पाई मो स्त्री को एनुयंता ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ तमे रो वाइनी द हाइदर खाडू सुबरने मते मर्डर रास्तिया हठात से विलेन रो हीरो हिगला कारण कोन नहीं मरे वो मरे अरे तमे आगुरु हाइदर को जानथिल कि आज्ञा ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ तमे रुह तमे घर बंधु बंधु आस बंधु जीव एटा हम समस्त भीतर कथा कह मैनी तमे हाइदर को आगुरु जानथिल कह मैनी कह अरे कह मैनी कह गुड वेरी गुड सत कथा कहबार धन्यवाद। अच्छा से जानिबाटा केमिति माने अरे मो कहे कथा से जानिबाटा केमिति जने मनुष्य को जाने किंतु जने अभियंता नारी आ गुटे पुओ को अनेक प्रकार जाने से मान को जानी मो जानी पारे जानतुरु जना हो अजानतरे अनेक अजना घटना घटी जाए ए जेमति बंधुत्व भल पाइबा प्रेम और तापरे ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ संपर्कटा केमिति थिला स्त्री की समय करदुवा पुरुष को का पुरुष को जाय इंस्पेक्टर जाने मु सब जाने काहे कि आज का डेट रे लव मैरिज करे निज प्रेमिका को बाहाव कि अरेंज मैरिज करे आउ का रिजेक्ट प्रेमिका सो स्त्री करबा सो समान मु बताउची मो स्त्री आउ घर गर्लफ्रेंड में तो मो स्त्री मो सो चतुर्थ करिया पूर्वरु ओई होटल एक अवकाश बियर बोतल खोलिन त नमैनी श्याम ए हातर बिलत में अनोडी खाई नष्ट करनो त इंस्पेक्टर ए तू बोलू रे हराम चला अब जो भौरी ठीक जगह में वो भौरी छोटा मोटा श्याम मुझे विश्वास करो तू गोटे गरीब भाईर भौणी ही पारे हेले मो चरित्र इना नहे कि कोन कि नी नहे को बताउची तुमको मु गाली कला बारे ये हाइदर को बाकिला कोन पाई ओ सार प्रश्न बजाले तार वैज्ञानिक कारण दस इने मु से वैज्ञानिक कारण खोजी बाहर करी मु निमिष सब मु जुद्ध से दिन तार कारण खोजी पाइबी से दिन फाइनल हबो आम संसार गाड़ी आगो बढ़िबो न सीट अटक जीवो गाड़ी मोर हम किंतु जदि मो सुंदरटा मिछ जीव श्याम बाबू आज चतुर्थी स्त्री सकरा जाए हेले श्रीपति स्त्री एमिति का स्त्री से तो नुह मो तो स्त्री कमान मिला परे श्याम बाबू एक ही निष्पत्ति श्याम सोने साहब को साड़ी के ए सूर्य मिश्र एइटा संग तो भोरी बाहा करथिले एबे बुझी पारिलु ओडा सच्चा प्रेमिका नुह केते गरम चोरी जीव तू कोते नारी राखी लोहरे चोरे पड़े मारिबो तो चुप रही मिश्र देखिलु हाइदर लव स्टोरी केति सब पुराना कॉन्सेप्ट को बदलाई देला आगुर समस्त जानी थिले केवल नारी मानकर अभिशाप अछि आज दुनिया जानिबो टोका मानकर भी अभिशाप अछि
ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ସଂସାର ଅଧା ଛୁଟି ଗଲା। ସବୁ ତୋରି ଭାଇ, ସବୁ ତୋରି ଭାଇ। ଭଉଣୀକି ପୋଲିସ ବଳ ଦେଇକି ବାହା କରିଦେଲୁ, ଭଉଣୀ ଇଲିସି ଖାଇଥାନ୍ତା ଇଲିସି। ଯା ଏବେ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଯା, ତା ଗାଲରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଲିସ କରିବୁ ଯା। ତୁ ବି ଶୁଣି ରଖ, ତୁ ଭାବନା ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲି ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତତେ ବାହା ହେଲିନି ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ହେଇଗଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ନଥିଲୁ। ହେଲେ ଆଜି ଭାବୁଛି ତୁ ଏ ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ। କାଲି ଯାଏ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ତତେ ଠକିଦେଲି, ହେଲେ ଆଜି ଭାବୁଛି ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକ କଣ, ମୋ ପାଦର ଧୂଳି କି ସରି ନୁହଁ। ମୁଖରେ ଲଗାମ ଦେ କହୁଛି। ହେଇପାରୁ ହେଲେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, କ୍ରିମିନାଲ ହେଇପାରୁ ହେଲେ ପ୍ରେମିକ ନୁହଁ। ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ ଯେ ପ୍ରେମିକର ମାନେ କଣ? ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ ଏ ଜମାନରେ କୋଉଠି ରଖିଥିଲା ଏବେ କୋଉଠି ରଖିଛି? ତୁ କଣ ମତେ ବୁଝେଇବୁ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ପାଇବା ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗ କରିବା। ପ୍ରେମିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏନି ଯେ ପ୍ରେମିକା ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଇ ଠିଆ ହୁଏ। ପ୍ରେମିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରେମିକା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା କଣ୍ଟାରେ ଶୋଇଯାଏ ନିଜ ପିଠିକୁ ପ୍ରେମ